say you na ben bofo about Genesis 35 verses 19. Genesis 35 verses number 16. What's it now to do for the better? The papa be or wale or then a year and a ma. Na akalibrim omutu etutena omutu ometena no metuno makotena na aka ekwantia bi no do effort no na akwantu no mukon akakito bi no madu ko be fe Efrat awaka Rahel di oba bi e fe no Rahel ne tuni Jacob awo e dey aka no na wanyimo obeba wo bompa ye nyaba asirade mo bro hu nyame ya chene ba wanyem na awo aka no he e ma bebiri awo so mo wu ewuji meni aba wunyima na nsan ye wo sa wan shobofo kira awo no bi ewom o say na akatie bi no maduru ba bi o moko na awo ka Rahel awo kan wo ba na efe Rahel na wo mu ye den no na wo mu ye ten awo jefo no ka chere se di omo mu gina wo no omo ka chere se ensuro Rahel ensuro na yenso na wo ba na wo be wo no ba wo babare ma wo be ma say ni ji eba bere wani mi rofo na ne ka efri ni mu no di ebra owo no na Rahel ne kra ye dey efri ni na o yawu ono ba bi wu ye ya wo so o ikrempa ji ne bekun ji ne bekun hi na be wuada na bere bai na wo be wu gene ho fakwa gingirim wote watena se ne busa ho nsem bi na mo wabrɛ ho ase amadaman na wo bɔ no wo yire kira wo fa no pa to nyi nse na wo yie go no wasra ho bɔ ne fa ta ko na dwumam ensa brante wo no no wasase eto ho na mo e pa po da kye nkwaje bere oni me dofo na ne ka every free mu no na wo ne yawu no o to ne di ben di ebra owu na ne ho meti no owu so kom de no no to ne bani di dia ben oni asene se mama ni hunu mu ba o se mama ni hunu di ababa wa no papa bere oni kitu abi na ja de a friend Benjamin di papa ne de wo hwe ne bofra ne be ma na wo ne ni agina se be fro Benjamin asiane ahotoba di ne papa se ne ba ne ahotoba ni ma me so se na ma ne hunu mu de eba se ma me owu si so sabra me kase ji owu si obi so ene sabre enu ada abusuafo ko hwe obi e no be ko ne yi na fi ba mi omo oda ji ne be ku ye emsi ehwan obi doctor na wono panie bone ma ne wuye nukrem obi adura wo kwaje onu masa no ho yade e enu wo wuye pabra ne ketu abi na Rahel wuye o se na Rahel de o wuyi de ku ne ye na wo awo wesi obi da twe pe bi eye o na mo mesi busa wo se di ne be kun obi ayale 30 years ni onwuye obi so ka mo ote wo ko nkokọ sawam akuku no the Rahel awu ene asofo bi say some pastors and prophets and the Ghana so me Christopher say so we Christo na wa amanie ma na ke sa won sum nyame yi omoboa nyankopon so e ya amanie ye wo wiasefo amanie ne wunyam sumfo amanie to ye Christo ni no be fa Yesu sa wo kraje nkwa wo wo sohwe a wo nyankopon de so wahwe na sa wo temi gina James chapter 1 verse 12 obebom kunim bi abotire kampa odinfo bi nsankyene a obeyi ne wiase ye pensufo bi anye bi nukrepa 2 Kings 13:14 ye hwede kuno ahemfo mu etosu mienu eti adumia se tebe be kunipa he no nipa be wuada na kambai ana me wo obewu eya hintasem je nkonyankopon ma ye nkwa no mo won de wetim de sifie wo mo won de wetim de nya atwuma ye no hwehwe na kira kwan ne de ni nsam so na atamu obi e wo homa nipa ba me pata sika Kings 30 verse number 14 enso na Elisa yare ne yade a oni wuo no me pata odifo ne ye dey no yare a oni wuo no ndi odifo no yale saa ma ne yade ekun no nukrem ndi wo sofo katro say umuda baje mistake na baje stika ne be bo ho ban ya me pata nyame ne bonipa ho ban yo nukrem ya no nten waye wo bia ya adwim nyemku aye nyankopon ne bonipa ho ban sa abodamfo bebre o manyini so onko sofo bia nto sofo bia wa yere da Yesu mfa boni cheri pada suro bone sa na fa woda je se the last week na make us adwuma be na wo yo je nya medwuma ka mo nsa no adwuma ho
na wu a nyame dwuma edi ukopie nyame anim na wo nsa no adwuma so bebu mu aten ɔse wadi fu we ɔyale ne yade no odi wuye no ɔbɔ mpaye ɔyɛ fasting na ɔno ɛsa amanfo yade bato no ɔyale yɛsankyerene mebree sankyerene yɛnso di fo ne yade ye ade ne yade mu owuye Kristo ni a wosum nyame ye wunyɛ bɔne but amani bi ato ewurade nsa wo den hami wo wale tini okromu nyinyi nsen wu dabata wo ho yɛ den epacho emobo mu sa nyame amfra se be wo no mfa nko heaven o se be ye de opɛ no mfa nko nukrem nyame amfra ma wiase se be si dan na se mo nya heaven akɔ ofre ye ba se ye ma ye de opɛ tini pacho no de wo nsaka bia na wate nyame as wo nsanka bia ma wani so ma obota ye nya heaven be heaven minded person and a Christian odifo wayale a obompa ye nko na ne yade mu no wuye sa enu ti ji le bekum ono ne yade mu no de ye de odi wuye yade kunkum nipa bebre COVID-19 20 COVID-19 kunkum nipa bebre obi malaria na ekuno obi mpompo keke obi ne kaka obi eni subire obi ni tini obi ni yam okọ die de bekum odinfo ne yale ye na wo ka ni gisam na o yale ye mpono ne nompe nyane obi wa wo fi o de twere ne nompe enyane obi odinfo yesu se ye twa obi ti John Matthew 14 verse number 10 John the Baptist etwaniti ye sister via bo die de bekum nyamsom ni ena sofo be no ena wo preach no obi ka so na onya adwa na abofu sofo ba buvuo yesi wo bi abo Acts chapter 17:57 and John 14:10 John the Baptist twenty because of no kredie ena Kristo asofo bebre yenkema mu yentimi nka no kore ye panipa ni madom ye petaita kese yen so dem be boboma na nipa briti obi wasrem kwama na batwe nyina yitum oye Kristo ni sofo nka obi anu madura manafuna se obi Natalia ode ba sore ne panti mpo uhunu na hene ye sofo na ye din onko kana ni panosonte obi di trusses be Natalia betra so de obi anka e asemu ne to obi ni abogu na we on kata so da ti aso de ye yinyame aye obi tonsa ti asore de sorry pani yesu mfa bone ncha da se amen when you kokobon cancer me say die ne bekum he na bewu ada na brebe na bewu aba mum ye de ma obi abi on kan Matthew chapter 14 verse 10 no so ma me ko twa Yohane ti John the Baptist no kredi o ohini bi e gene nu ayere wale no John ko kan ye say nya ate na koto afiase atwanti ne ba beti na woda o say opede o simpede o ti because of nyamsomo wo sum nyame hu na manika class nyamsom de eya ope heavy akọ na sofo bi no e dia so mutim ni patim se nyamsom ni de ni kwansa ho ye de e tero ni kwansa for problem ni badimi nsuo badimi nkun na wonyanko na wowie omoboa odada enye no kre only Jesus can give you peace ampa Kristo nko ani wo bi otimi mo ni pasu dwi ene no kre pa di bi ni suro etim bi ni asase se ye pa ni pa cho ye kamfo Kristo ma onyankopon ba no de anabi sa no on ye kana wasam ye kana hinie ye mpu nipa kokko e di pokoko ni aba loto muawo loto agent fo me se emwawo e be fa utimu jai duru krompa na hwe loto pipes papa fo panyimfo go ho twa no fo so ni na o be wo na nyame busa se wadwuma nsa na me twa loto no pai me aba bone be na wotim wo Kristo ni awamane mu ma woni so hwa soro ampo David say me mmani so akere me po he na me mu afiri be emfiri amampanyimfo o mu emfiri MPP ni NDC biara ni pabia mu afiri wo bo ade no so on de me hu na mi na dweli di kwa ampa anopai ma woni mra ho so yes na obofo no tie mu frɛw bi sɛ wadi wogya bi ba enso Christopher de da asofo na dane nkrama mu yentimi mom nka the word of God nje nipa me nua ba kika ma wura no pai ka kyerɛ Yesu Kristo di mu sɛ wura o na wo obofo di asie wa nyin nsa guti aso dem yes ne awoton I family planning duro yes wa
Hosea ne say yes wo and so no obofo ni di si anopɛ me say di ne bekum